इसी वाले से बात करेंगे what exactly is happening in the region, कौन सा मुल्क क्या किरदार अदा करना चाह रहा है and what are we expecting। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद मलिक साहब, साबिक सफ़ीर बराए भारत हैं, हमारा साथ देंगे। डेरिक जे ग्रॉसमैन is a national security Indo-Pacific analyst, works for RAND Corporation and also writes for foreign policy। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, thank you very much indeed for joining me। आपसे आगाज़ करूंगी शाहिद मलिक साहब, फरमाई दीजिएगा कि you have been the longest serving high commissioner in India, आप उनकी साइकी समझते हैं, you understand कि उधर की constituency जो है वो कितनी easily excitable है। Have you ever seen times like this ever before, जिधर आप देख रहे हैं एक outrage है, एक madness है जो थमने का नाम नहीं ले रही? जी महर, गुड टू बी ऑन योर शो। मैं इस बात पे अभी आता हूँ 1-2 मिनट में। मुझसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हैविंग सर्व्ड देयर ट्वाइस इन डिफरेंट पीरियड्स, आई सी अ पैटर्न इन ऑल दिस। इसका एक बिल्कुल एक पैटर्न मुझे नज़र आ रहा है। एन एक्सक्यूज इज़ ऑलवेज मैन्युफैक्चर्ड। अब शुरू हो जाइए 2008 से, मुंबई टेरर अटैक्स, आई वाज द हाई कमिश्नर एट दैट टाइम। उसके बाद एक FATF का शोशा वहाँ से छोड़ा गया था, याद है आपको जी, कि हमें FATF में डाल दिया जाए, ये किया जाए। उसके बाद खैर उसके बाद मोदी की सरकार आ जाती है। उरी 2016 में मोदी का बयान जो हमेशा हम कोट होता है, ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। ये 2016 की बात है, आज से 9 साल पुरानी बात है। यानी मैं IWT इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से कह रहा हूँ कि इनकी सोच में जब से इसके बारे में था कि किसी न किसी स्टेज के ऊपर आके हमने ये IWT का जो है ये एक कर देना है काम, तो वो 2016 की बात, उसके उरी के बाद, उसके बाद 2019 पुलवामा, आपको याद है पुलवामा के बाद बालाकोट। मैं बालाकोट को इतनी अहमियत नहीं देता। उसके चंद महीने के बाद अगस्त 2019 में जो आर्टिकल 370 को इन्होंने ख़त्म किया, वो भी उसकी एक कड़ी बनती है। और अब 2025 में आके अब ये पहलगाम का जो हुआ है, तो इंडस वाटर ट्रीटी, तो हर इंसिडेंट के साथ कोई ना कोई इनकी चीज़ जुड़ी हुई है। सो हैविंग सेड दैट, कमिंग बैक टू योर इनिशियल क्वेश्चन, आपने कहा कि क्या आर वी कमिंग टू अ स्टेज जहाँ पे कोई इस किस्म की बात हो जाए, झड़प हो जाए, जंग हो जाए। मुझे महर नहीं नज़र आता, एंड देयर आर सम रीजंस फॉर दैट। आई थिंक व्हाट दे वांटेड टू अचीव वो उन्होंने काफ़ी हद तक हासिल कर लिया है। अच्छा, कैसे? हिंदुस्तान ने ये जो वो देखिए जो ये अभी जो इंसिडेंट हुआ है पुलवामा में, उसके बाद उससे पहले शो किया जा रहा था कि नॉर्मल सी है कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में सब चीज़ों में नॉर्मल सी है, सब कुछ ठीक है। लेकिन सडनली वहाँ पे हालात बदल गए बिल्कुल, और वो जो मिथ है, मिथ नॉर्मल सी की, वो ख़त्म हो गई। तो उन्होंने एकदम उसको फिर कन्वर्ट किया अगेंस्ट पाकिस्तान। दुनिया को ये बावर करने की कोशिश की कि पाकिस्तान इज़ द कल्प्रेट, और वो जो बयानिया है, जो नैरेटिव है, वो कश्मीर से उठा के पाकिस्तान की तरफ ले आए। तो अब वो उस हद तक उनका एक मकसद था जो उन्होंने पूरा करने की कोशिश की है। और मुझे लगता है कि वो करने के बाद और उसके फ़ौरन बाद इंडस वाटर ट्रीटी का शोशा छोड़ने के बाद मैं समझता हूँ कि अब इस स्टेज के ऊपर इंडिया है, गिवन द फैक्ट दैट एवरी कंट्री इज़ मेकिंग अ बी लाइन फॉर इंडिया। वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रही हैं, एप्पल जा रहा है, ये जा रहा है, वो जा रहा है। तो हिंदुस्तान, इंडिया ये नहीं चाहेगा कि आजकल के जो उनकी एक इकनॉमिक साइड पे जो उनकी हो रही है पजीराई, उसमें कुछ खलल आए। सो आई थिंक दे वुड नॉट रिस्क इट, इन माई व्यू दे वुड नॉट। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ बालाकोट की तरह कुछ सर्जिकल स्ट्राइक, 1-2 चीज़ें हो जाएं इस किस्म की। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक दे हैव ऑल्सो गॉट द मैसेज लाउड एंड क्लियर। So आपको लग रहा है कि fully prepared for any so you eventuality. think कि अब मजीद कुछ नहीं होना है, and I will come on that sir, because I feel otherwise right now। और हमें मजीद उस लेवल पे नहीं होना जिस लेवल पे सोचा जा रहा है। होगा, थोड़ा बहुत हो जाएगा, लेकिन उनको भी मैसेज मिल गया, उनको ये भी पता लग गया कि हमारे कुछ दोस्त भी हमारे साथ हैं, उसका भी उनको ख़तरा है। So, there's so many things which are, which lead me to that point. And speaking of friends, Derek, I'm going to come over to you. Old friends and some new friends. Secretary Marco Rubio has expressed support to India and
urged Pakistan to cooperate in probing this attack. Pakistan has also urged Washington to press India to dial down this rhetoric and act responsibly. So for now, Derek, this contact has been diplomatically favorable for Pakistan, it seems, because, it's established now US wants an investigation, number one, and it has asked Pakistan to cooperate, which we already are doing since day one. We are the ones to have offered and, suggested an independent cooperation. Suggested an independent investigation. Well, thanks for having me under these trying conditions. And I think Pakistan is saying the right things right now. سب سے پہلے تو ان غیر معمولی حالات میں مجھے مدعو کرنے کا بہت شکریہ. جیسا کہ آپ نے ذکر کیا ہے، اس وقت پاکستان کی جانب سے جو موقف سامنے رکھا گیا ہے کہ پہلگام واقعے پر ایک آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے، یہ بالکل درست بات ہے. پہلگام حملے کے معاملے میں ایک آزاد تحقیقات کی پیشکش کی گئی ہے، مگر موجودہ صورتحال میں مسئلہ یہ ہے کہ بھارت یہ ماننے کو تیار نہیں کہ پاکستان ذمہ داروں کو انصاف کے کٹارے میں لا سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بھارت دیگر آپشنز پر عمل درآمد کے لیے غور کر رہا ہے، جن میں فوجی آپشنز کا استعمال بھی موجود ہے. ہم دیکھ چکے ہیں کہ بھارت نے سندھ طاس معاہدے کو معطل کر دیا ہے، پھر بھارت یک طرفہ اور قبل از وقت اقدامات اٹھا رہا ہے تاکہ وہ پاکستان کو اس تمام معاملے کی تحقیقات کرنے کے لیے دباؤ میں لا سکے. ساتھ ہی بھارت یہ اس وجہ سے بھی کر رہا ہے کیونکہ بھارت یہ سمجھتا ہے کہ ایسا کرنے سے وہ پاکستان کو مجبور کر سکتا ہے کہ پاکستان ان پراکسیز کے خلاف کارروائی کرے جن کے بارے میں بھارت یہ سمجھتا ہے کہ وہ سرحد پر کارروائیاں کر رہے ہیں اور انہیں پاکستان کی حمایت حاصل ہے. انٹرسٹنگ. اور شاہد صاحب، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ایک تو جو کالز آئیں، مجھے تو سیکرٹری مارکو روبیو کی کال جو ہے وہ لگتا ہے کہ ہمارے فیور میں زیادہ ہے، بیکاز وی آلریڈی واکنگ دا ٹاک، وی آلریڈی سیئنگ اینڈ ڈوئنگ ڈیمانڈنگ دا سیم دیٹ ہی از سیئنگ. مگر ساتھ ہی پاکستان نے صدر ٹرمپ سے بھی یہ کہا ہے کہ اپنا کردار ادا کریں اور مدد فراہم کریں کہ نیوکلیئر وار پریونٹ ہو بھارت سے اور یہ ڈی ایسکلیشن کی جائے. دیکھیے، یہ خطرہ جو ہے نیوکلیئر وار کا، یہ تو سب کے ذہنوں میں ہے. 2 نیوکلیئر آرمڈ کنٹریز ہیں جو اس نہج پہ پہنچ گئی ہیں کہ کسی وقت بھی کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے. سو سیکرٹری آف اسٹیٹ روبیو کا جو بیان ہے، ایک تو پہلے یہ موازنہ کیجئے تھوڑا سا مہر. ان کی کال گئی ان کے وزیر خارجہ کو، ہمیں کال آئی ہمارے وزیر اعظم کو. جی تو خیر چلیں اس کو چھوڑ دیں، وہ چھوڑ دیں، چلے ایک جو ہو گیا. اچھا خیر، یہ تو ویسی جسٹ بائی وے آف مینشننگ اٹ میں نے اس کا ذکر کیا ہے، لیکن مجھے یہ چیزیں کچھ ذرا کھٹکتی ہیں. مجھے بھی. اچھا خیر، اینی وے، ہم نے جو انہوں نے ہم سے بات کی، آپ کو بھی کھٹکتی ہوں گی. ہم سے جو انہوں نے بات کی ماریو روبیو نے، وہ یہی کہا کہ وی کال اپون بوتھ سائڈس ٹو ایکسرسائز سم ریسٹرینٹ، لیکن ہمیں کہا کہ آپ انویسٹیگیشن جو ہے کریں. وہ تو ہم نے پہلے ہی آفر کیا ہے